साहित्य अनुष्ठान समर्पित सामाजिक समाज केन्द्रिक गणस्वर माटीर दशपल्ला माटीर ये पवित्र दशपल्ला माटीर अनन्य व्यक्तित्व ओडिशार पुरपल्ली प्रतिष्ठित नाट्यकार रामचंद्र मिश्र दशपल्ला माटीर गर्व और गौरव दिवंगत नाट्यकार रामचंद्र मिश्र आज हूँ से पवित्र 33तम श्राद्धोत्सव ये अवसर में माटीर स्वर तरफ आम श्रद्धासुमन अर्पण करने सहित श्रद्धांजलि ज्ञापन कर नाट्य स्वर समग्र राज्य में एक क्रांति सृष्टि से नाट्य समाज परिवर्तन से नाट्य समाज आशु विवर्तन वार्ता दे दिवंगत रामचंद्र मिश्र एकाधार जने विशिष्ट वकील थे वृत्ति वकिलाती कले प्रवृत्ति थिला समाजर परिवर्तन नाटक माध्यम नाटक ओडिशार पुरपल्ली प्रसिद्धि लाभ कर जने दिव्य नाट्यकार जन्मपीठ दशपल्ला माटी आज माटीर स्वर तरफ आम 33तम श्राद्धोत्सव अवसर में श्रद्धासुमन अर्पण करूँ बंधुगण नाट्यकार रामचंद्र मिश्र 1920 मसीह दशपल्ला गढ़े जन्मग्रहण एवं 1992 से अवसर में माटीर स्वर ये व्यक्तित्व को मन रखा स्मरण करने आसंता पीढ़ी पाखे जीवन आदर्श और त्याग नाटकीय रूप नाटक स्वर को पहुँचेगा माटीर स्वर ई पत्रिकार गोटे संख्या माटीर स्वर तरफ प्रकाशित से नाट्यकार रामचंद्र मिश्र स्मृति नाट्यकार रामचंद्र मिश्र स्मृति सांसद दशपल्ला तरफ पुस्तक रचना नाट्यकार जीवन आदर्श नाट्य रूप नाट्य स्वर को नहीं आज माटीर स्वर तार ई पत्रिकार प्रकाशित होता दुईटी कविता को आपण मान पाखे उपस्थापन करवा व्यक्तित्व को स्मरण करने चाहे ये नाट्यकार को स्मरण करने चाहे दिवंगत रामचंद्र मिश्र अनेक नाटक घरे घरे परिस्थिति नाटक भितर भाई भाउज घर संसार ये अनेक नाटक अच्छी जहाँ जनमानस क्रांति सृष्टि कर प्रति नाटक संस्कार समाज धर्म समाज वार्ता समाज क्रांति आने संस्कारवादी स्वर प्रति नाटक देखा से भली जन व्यक्तित्व से भली जन महान नाट्यकार माटीर स्वर स्मरण करने सहित उद्देश्य समर्पित कविता माटीर स्वर तरफ आसतु शुणा तुम्हें ये माटीर स्वर कविता उपस्थापन करुछंती माटीर स्वर माटीर स्वर पल्ली प्रतिभा श्रीमान श्रीनिवास राणा ए कविता माटीर स्वर ई पत्रिका पूर्वर प्रकाशित एवं स्मृति स्मृति रामचंद्र मिश्र ए पुस्तक ए कविता प्रकाशित कविताटी उपस्थापन करुछंती माटीर स्वर पल्ली प्रतिभा श्रीमान श्रीनिवास राणा कवितार शीर्षक हे माटीर स्वर महिमानंदित नाट्य पौरुष हे नवीन माटीर स्वर महिमानंदित नाट्य पौरुष हे नवीन माटीर स्वर नाट्य इतिहास लेखा तुम्हें अलिभाषाक्षर महिमामंडित नाट्य पौरुष हे
নবীন মাটির স্বর উৎকলর নাট্য ইতিহাসে লেখা তুমি অলি ভাস্বাক্ষর তুমি অলি ভাস্বাক্ষর উৎকলর পুরপল্লী প্রান্তরু সুদূর সহর যায় উৎকলর পুরপল্লী প্রান্তরু সুদূর সহর যায় তব কল্পনা পাইছিলা রূপ সত্য ঘটনা প্রায় সত্য ঘটনা প্রায় বাল ঠারু বৃদ্ধ তরুণ তরুণী অগণিত নারী নর বাল ঠারু বৃদ্ধ তরুণ তরুণী অগণিত নারী নর ভিজিছিলে সর্বে তব নাট্য রস আস্বাদনে বারম্বার আস্বাদনে বারম্বার নাটক ঝরাইলু হল হুতলি অগ্নি বীণার ঝঙ্কার নাটক ঝরাইলু হল হুতলি অগ্নি বীণার ঝঙ্কার গান্ধী বিনোবাঙ্গ আদর্শ সহিত মানববাদর স্বর মানববাদর স্বর সপরে দেই বিপ্লবর বার্তা যুব মানসরে শক্তি আশা জগাইছ কৃষক প্রাণে আশা জগাইছ কৃষক প্রাণে জড়তারু দেই মুক্তি জড়তারু দেই মুক্তি তল পাহাচর মଣିষ মনর ব্যথা সতে বুঝিছিল তল পাহাচর মଣିষ মনর ব্যথা সতে বুঝিছিল নাট্য বেদনা কারণ বখাণী নাট্য বেদনা কারণ বখাণী মহৌষধি পুনি দেল মহৌষধি পুনি দেল নবরস ভরিছিল নাটকরে জীবনর কথা কহি নবরস ভরিছিল নাটকরে জীবনর কথা কহি হসুথিলা দিনে নাট্য মণ্ডপ হসুথিলা দিনে নাট্য মণ্ডপ অভিনব স্পর্শ পাই অভিনব স্পর্শ পাই তুমি অভিমান স্বাভিমানে ভরা দুঃখ সুখ মূলিয়ার তুমি অভিমান স্বাভিমানে ভরা দুঃখ সুখ মূলিয়ার ভাই ভাউজঙ্গ স্নেহ আদর্শে গঢ়িল ঘর সংসার গঢ়িল ঘর সংসার সেবিকা মনরে ভরিল মমতা গোধূলি লগ্ন সময়ে সেবিকা মনরে ভরিল মমতা গোধূলি লগ্ন সময়ে কিশোরী দেখা ন যায় জীবনে কিশোরী দেখা ন যায় জীবনে নরোত্তম দাস কহে নরোত্তম দাস কহে কুয়ারি ঘরঠু মৌড় মণিজে এক কুয়ারে কবଳି কুয়ারি ঘরঠু মৌড় মণিজে এক কুয়ারে কবଳି উৎকলর নাট্য ভণ্ডার ଦେଇଛ উৎকলর নাট্য ভণ্ডার ଦେଇଛ সাহিত্য সম্পদে ভরি সাহিত্য সম্পদে ভরি দৃশ্যরে সজাই আম ঘর কথা অন্তিমে চেতনা বার্তা দৃশ্যরে সজাই আম ঘর কথা অন্তিমে চেতনা বার্তা ক্রান্তিকারী নব নির্মাণকার হে চিন্তাশীল দিব্য দ্রষ্টা চিন্তাশীল দিব্য দ্রষ্টা এন প্রণিপাত পূজ্য মহারথ উৎকল মাটির স্বর এন প্রণিপাত পূজ্য মহারথ উৎকল মাটির স্বর অভিলাষ অবতরুথাও অভিলাষ অবতরুথাও ঘরা বক্ষে বারম্বার ঘরা বক্ষে বারম্বার ঘরা বক্ষে বারম্বার। বন্ধুগণ মাটির স্বর তরফରୁ ଏଭଳି ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସାମାଜିକ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କୁ ଆଜି 33ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଏ ସମର୍ପିତ କବିତା ମାଟିର ସ୍ୱର ତରଫରୁ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏ କବିତା ଏଭଳି ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କୁ ଏ ସମାଜ କେବେ ନ ଭୁଲୁ।
सेमानक आदर्श अनुप्राणित हो सेमानकर विचार को अनुसरण कर माटीर स्वर ए विप्लवी नाट्यकार स्वर आज माटीर स्वर तांको श्रद्धासुमन अर्पण करी आनंदित गर्वित आशा करुछु ए भली व्यक्तित्व को माटीर स्वर केवल नुह ए समाज स्मरण करू सेमानकु मने पकाऊ सेमानक आदर्श अनुप्राणित आज पाई एतिकी ए वीडियो आपण माने निश्चय उपलब्धि करिवे एवं विशिष्ट नाट्यकार को श्रद्धासुमन अर्पण करिबारे सहयोग करिवे। धन्यवाद। नमस्कार।